Astaghfirullah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توسلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله.
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل انظر بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انظر بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى أصوله وفرائه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل السؤل ومأمول والصلح شأن ظاهر باطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بنا محنة وامتحان بحق السيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء
وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه على من هو به شيخنا وعلى من هو سلفنا الصالح لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين عدد كل حرف كتب أو يكتب أبدا آمنين وظهر الظاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومه من في الدارين أمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه muqaddimatul muallifu, bermula ini muqaddimah pengarang. Jadi kita malam ini bermula kitab Hanyar Pulang. Senang semalam alhamdulillah tamat sudah ya kan. Mudahan berkah kita bertahan berkat Imam Ghazali. Jadi malam ini kita menyambung bacaan kitabnya yaitu Hidayatus Salikin fi suluki masalakil muttaqin. Hidayatus Salikin kalau bahasanya tak. Ini karangan daripada Syekh Abdul Samad Palimbani, orang Palimbang. Seperguruan lawan Datuk Kalampayan. Nah, mengarang ini murid daripada Syekh Saman Al-Madani. Dan kitab Hidayatus Salikin ini adalah syarah daripada kitab Bidayatul Hidayah. Artinya syarah itu keterangan kitab nang lebih lagi pada Bidayatul Hidayah. Lebih lagi penjelasannya tah. Jadi buat pemula kita malam ini pemulaan. Mudahan dapat barakah sidinnya lah. Muqaddimatul muallifu, bermula pendahuluan daripada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah lagi mengasihani akan hambanya. Jadi dimulai sidin dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita dimulai. Kenapa? Karena sabda Nabi kita, ujar Nabi,
kullu amrin libalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta atau kama qala. Ujar Nabi kita, tiap-tiap perkara la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan kalimat bismillah, wa huwa aqta, maka perkara itu kada berberkah, tak putus. Jadi setiap kali kita hendak bagawi apa aja, bahkan kan di sini Sidin memulai daripada kitab Sidin itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya dapat keberkahan. Jadi kan bagus dan kita kau amalkan ya lah. Jadi hendak apa aja tah baca bismillahirrahmanirrahim ya. Supaya berkah. Hendak makan, hendak minum, hendak guring ya. Bangun guring, hendak berbaju, hendak pacul baju ya. Hendak ke manakah baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya ujar Nabi keberkahan yang kita keberkahan daripada gawian kita itu kita dapatkan. Ya Allah mudahan ya Allah. Nah, jadi Jisidin kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah, Ar-Rahman, pemurah. Lagi mengasihani itu Ar-Rahim akan hambanya. Jadi Ar-Rahman itu pemurah, Ar-Rahim pengasih sayang, pengasih ya Allah dari hambanya. Lalu ujar ulama, Ar-Rahman ini pemurahnya Allah itu dunia, ya, dunia akhirat dah, pemurahnya dah. Kalaunya Ar-Rahim itu akhirat aja, akhirat aja. Artinya apa? Di negeri akhirat Allah hanya bersifat Ar-Rahim aja saja. Di situ kasih sayang. Pemurah kepada siapa? Mengasihi kepada siapa? Hanya kepada orang yang beriman itu di negeri akhirat. Kalau dalam dunia itu nang timbul itu rahmat Allah Ta'ala. Makanya dalam dunia nang beriman dapat nikmat, nang kada beriman pun dapat nikmat juga. Enggak dunia. Jika Allah tu jeguru ulun memakai Ar-Rahim aja. Dunia ni kada ada lagi orang kafir. Ada. Cuma Allah menampaikan rahmatnya. Nah lalu ada adanya orang beriman dapat, nang kada beriman pun dapat juga kasih sayangnya. Kan kita nih hadir di sini berkat apa? Berkat rahmat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat sidin bertaan sekampungan. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab. Jadi dituntut Alhamdulillah itu kalimat Alhamdulillah atau Allah Ta'ala itu dituntut baginya untuk memulai tiap-tiap perkara. Jadi kita menghendak bagawi apa aja, artinya jangan tak tinggal nangaran Allah, itu jangan ditinggal. Ya paling kada Bismillah. Supaya apa? Supaya dapat keberkahan tadi. Nah, makanya di sini Bismillahirrahmanirrahim sidin memulai dengan kalimat Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Allah dipuji karena berkat rahmat Allah kita kawa ini dan itu berataan. Nah, jadi makanya kita hidup ini jangan tak tinggal nangaran Alhamdulillah nih. Mudahan kau mengamalkan, ya kan, mudah-mudahan lah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin al-madhkuri fil kitabi. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan segala nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Artinya wajah sidin bersalawat dan mengirim salam kepada Nabi Muhammad yang adalah Nabi Muhammad itu penutup segala para nabi dan rasul.
Jadi kada ada lagi imbah nabi kita nang jadi nabi dan rasul, kada ada. Kada ada. Amun ada nang mengaku jadi nabi, dustainya. Aja sudah. Jangan percaya. Biar orangnya datang ujar sidin babulang nang kaya kataraan ayam. Taganal sedikit pada kataraan ayam kayak parabula. Taganal tu parabula tu biar ya Allah. Janggut panjang pada kambing. Janggut hidung mancung kayak cubik, batu cubik. Ya kolak cubik tu panjang lah. Lano ni hidung dah. Mata galak berayannya. Baju bah tongkat panjang kayak juluk mangga. Batasbih kayak biji kedondong. Mengaku sebagai nabi, fasih bahasa Arab, jangan percaya. Kenapa? Karena kada ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Itu. Karena kada ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya nabi kan digelar khatamun nubuwah, yaitu penutup daripada segala nabi dan rasul. Ya, ini macam-macam sudah akhir zaman, jangan akhir zaman ini. Imbah Nabi wafat aja kan ada nama ngaku. Ada aja nama ngaku pada kita zaman kita kan. Nah, itulah ujar guru kita pentingnya diadakan acara Maulid Nabi. Desana bergerak memadahkan atau mengesahkan kisahnya Rasulullah, supaya generasi yang akan datang tahu siapa gerang nabinya. Amunnya Maulid Nabi, perayaan Maulid dilarang, kada diadakan, nang maras generasi akan datang siapa gerang nabinya kada tahu punya. Nah, dengan berkat diadakan pembacaan Maulid, nah di sini kita kawak memadahkan siapa nang dirayakan siapa. Yalah, ajan kita orang kita di bataan bermaulutan aja. Kita bermaulitan aja. Siapa garang Nabi Maulidi? Nabi Muhammad. Yalah. Siapa Nabi Muhammad ninto? Nabi Muhammad itu ialah penghulu kita, utusan Allah, kekasih Allah Ta'ala, orang nang pacang membimbing kita, pacang menolong kita kena sampai ke surga Allah Ta'ala. Nah, itu mun kada dikisahkan bulan Maulid, kada dirayakan Maulid, di mapa anak tahu ujurlah. Iya aja guru kita, karena kada ada lagi nang bermaulidan, kada ada lagi nang tahu manakib-manakib para wali, manakib-manakib rasul-rasul Allah Ta'ala. Akhirnya kampung Dokadat masuklah orang nang menyerupai kayak orang ulama besar mengaku ana nabi akhirul zaman, aku nabi akhir zaman. Wah, ngaku eti bulang kayak kataran ayam, bahkan bulang kayak parabola. Itu menyasah. Oh, ini nabi hanyar aja. Mengapung, kada lagi tangannya nang dicium, bulu betisnya nang dicium, ya kan? Ini, ya bolak-balik fotokopi, tangan wajar sudah bolak-balik fotokopi, dibarkis pulang, diangkat, bolak-balik betisnya, ya Allah. Ini, nah intinya mudahan ini kita kawal yang lelah adakan maulidan. Dan alhamdulillah di kampung kita artinya tuh setiap malam Senin ya dibacakan. Alhamdulillah, mudah dapat barokahnya. Ya, kenapa? Karena wilayah satu kampung jadi bacakan Maulid Nabi, satu kampung atau satu wilayah dibacakan Maulid Nabi, maka wilayah itu insya Allah akan jadi baldatun thayyibah. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Berkat Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah dan sidin diutus ke permukaan bumi rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat kasih sayang kepada semua makhluk. Dan ialah kampung kita berberkah berataan. Nah, makanya di sini sidin kadang meninggalkan donangaran sholawat tuh jangan ditinggalkan, jadi dibaca juga.
Sehari berapakah baca ya salawat nang kaya apa pian bisa. Nang kada bisa jangan dibaca. Nang bisa aja. Nang bisa, nang kada bisa nang apa nang dibaca. Ya, biar babuku cuma kada bisa jangan dibaca. Ini nang bisa aja. Ya. Mudah-mudahan kita tak kumpul dengan Rasulullah kena mudah-mudahan ya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-sawabi, dan atas keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang menunjuk akan kita bagi agama yang sebenarnya. Dan sahabat Nabi jangan ditinggal, keluarga Nabi jangan ditinggal. Makanya bersalawat itu amun kawa buat di keluarga sidin dan sahabat sidin. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ujar Nabi, ashabi kan nujum ihtadaitum atau kama qala, itulah kurang lebih lah. Wajah Nabi, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang. Bila ikam hendak mendapatkan petunjuk, fahtadaitum, mun kalian nih hendak dapat petunjuk, ihtadaitum, maka umpati mereka niscaya dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Patina para sahabat. Karena kita kada kawa mengenal Rasulullah kecuali lewat para sahabat. Nah, lalu sekarang sahabat sudah kada ada. Kayak bagi tempat sahabat, umpati orang nang maumpati para sahabat. Siapa? Yaitu tabi'in. Tabi'in kada ada, terus ke bawah tabi'in tabi'un sampai ulama, sampai kasih kita. Jadi umpati guru kita nang muktabar itu nang ada basis sanadnya terhubung kepada gurunya sampai kepada para sahabat, sampai kepada para Rasulullah. Itu nang diumpati. Nah, jadi cari guru nang bujur guru. Artinya nang bujur guru itu guru nang ahlus sunnah wal jamaah. Tandanya ahlus sunnah wal jamaah yaitu mereka menyatukan umatnya Nabi Muhammad, itu tandanya. Amun pacang memecah belah umatnya Nabi Muhammad kada usah diumpati. Usah. Ini kan sudah barak bulan Maulid nih. Rabiul Awal barak sudah. Ini banyak sudah bacangan serangan-serangan nih. Hati-hati bertembakan bacangan. Ya kan, nabana ditembak. Apa macam-macam aja. Maulid bid'ah, ahlul bid'ah syirik, ahlul bid'ah kafir, ahlul bid'ah macam-macam bid'ah aja nanti kita makan. Ya, itu aja namanya. Orang nang bermaulidan itu kurangnya kada Islam macam-macam ujar inya. Kenapa? Nabi kada pernah menggawi, Nabi pernah mengerjakan, cuma beda dengan kita. Nabi merayakan Maulid Sidin dengan puasa. Kita kawalah puasa. Hendak puasa raya Sidin juga, jangan kan puasa makan aja lapar. Janganlah sakit hati. Jadi cari cara supaya apa merayakan Maulid Nabi supaya Nabi senang. Nabi puasa, itulah kesenangan Nabi. Cari cara pulang supaya kita senang, Nabi senang. Nah, itu dikedakan maulid yang kayak kita tuh dipuji Rasulullah supaya apa? Mengenalkan yang lain. Diadakan acaraan prasmanan makanan supaya dapat menyenangkan umatnya Rasulullah. Nah, itu mudahan ya Allah. Ini kayaknya diumpah anda hati-hati, cari guru atau hati-hati. Jangan asal turun ke majelis tahunya apa menghancur silaturahmi, jangan. Ke majelis bagus, kemana aja bagus majelis, silahkan nggak ada apa-apa. Cuma cari majelis nang gurunya kada memutus silaturahmi, cari biar kayak apakah orangnya anum katuha kakak ya. Yang penting bila menyatukan umatnya Rasulullah, menambah cinta kepada Nabi dan Rasul, menambah cinta kepada Allah, menggemarkan kepada ibadah, umpati aja. Namun pacar dan memecah belah, usah diumpati. Usah. Jangan cara guring ha.
macam belah ya lah. Itu. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab, dan atas yang mengikut bagi mereka itu dengan cara yang baik hingga hari kiamat. Wa ba'du fayaqulu al-faqiru ila Allahil ghani Abdul Samad al-Jawi al-Falimbani khadim al-fuqara'i fi Makkatil Musyarrafah. Wa ba'du, adapun kemudian atau adapun sesudahnya daripada itu, maka lagi akan berkata al-fakir yang fakir yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya. Artinya sidin tawadhu. Ya lah, tawadhu sidin. Luar biasa, pada orangnya alim. Orangnya alim. Tawadhunya tetap sidin berucap, aku jasidin kada alim, aku jasidin fakir, aku jasidin orangnya kada bisa napa-napaan bahasa kita. Amun kita sedikit aja gin bisi ilmu udahan tampai, ya kan? Udahan hendak minta lihat. Jadi coba Syekh Sayyidul Abdul Samad Al-Jawi Al-Falimbani sidin tatap bepadah aku fakir aja sidin. Ya kan? Bepadah sidin aku kada bisa ilmu, aku kada bisa ini macam-macam dada aja sidin. Khadim segala fakir di dalam negeri Makkatul Musyarrafah, yaitu pelayan bagi segala orang fakir, ansidin melayaninya. Di mana? Di dalam negeri Makkatul Musyarrafah, di negeri Makkah. Jadi sidin ini asalnya orang Palembang, berdiam di Makkah. Nah, tuntut ilmu. Dari situ sidin tak. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapaknya dan segala muslimin akan beberapa ampunan dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu asidin dan insyaallah kabul. Jadi jago ulun lah kita tuh bila belajar berkitab, ini berkitab lah ada di situ doa pengarang. Pas kita turun kabul jasidin. Pas turun tapi kada dicari, artinya kene buka-buka kita ada doa hari hanya anak turun, kada ada doa kada turun, ada doa hanya turun. Nah ini kada jasidin dasar kada tahu bartan duduk pas ada doa dari pengarang kitab maka kabul jasidin doa itu. Dan di sini sidin berdoa ujar sidin mudah-mudahan maampuni oleh Allah Ta'ala baginya, bagi pengarang kitab dan ibu bapaknya pengarang kitab dan segala kaum muslimin dan muslimat. Ya sidin, berarti kita termasuk nih ya lah. Jadi insya Allah dengan izin Allah Ta'ala kita nang hadir di sini tak umpat doa sidin, ya kan? Bulik di sini insya Allah karena habis dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Insya Allah buktinya habis kita rasakan kena awak paringan bujuran ini kena betuntung nih nyaman benar apa batis ampih panat kau berhunjur wah bujuran ngalah ini duduk mah manga dengarkan batis kasamutan karena majelis min sejam wah balingsar mah ya lah peputar kedudukan. Kenapa gerang jadi balingsar? Nang maulah balingsar itu di awak ada penyakitnya. Ya, kenapa penyakitnya? Yaitu dosa. Nang dosa itu nang maulah nih himmah kita di dalam hati berkurang. Artinya kehendak kita nuntut ilmu timbul tetapi mau, hendak beribadah timbul tetapi mau pina mengoler. Kenapa gerang sababnya nih nang di dalam awak nih kebanyakan dosa itu namolah barat. Tapi sudah dosa kita tuh bersih ya kan, kada sing dosaan lagi nyamannya nuntut ilmu. Makanya kalau lihat bubuhan wali Allah Ta'ala tuh kan di riwayat-riwayat tuh bagaimana para ulama orang-orang saleh beramal itu sampai-sampai mereka beramal tuh kada masuk di akal. Ada nang sembahyang malam 200 rakaat, ada nang 500,
Ada nang 1000 rakaatnya, ya kan? Ada nang membaca Al-Quran samalaman 2 kali khatam dalam 1 kali sembahyang. Kali sembahyang 2 kali khatam, kali 100 kali sembahyang. Oh, yuk. Ada nang 500 kali khatam membaca Al-Quran. Emak aja kada panat kan itu aja. Ya kalau kada panat aja. Inya buhan wali itu kan dimudahkan Allah. Kenapa? Karena hatinya bersih. Ada kita nih ngaran rigat, hanyar a'udzubillah sudah kuap-kuap. Ya. Bismillah melihat ke halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mata ramang-ramang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahajus berapa lembar? Tong dulu 1, 2, 3, 4, 9 lembar. Sadaqallahul azim. Aja mata ngantuk sudah. Ini aja disambung. Hanya bismillah. Tapi sudah buka aja TV. Wah, nyarak pada kasih siur. Yalah. Bujur tuh jadi nantuha nggak tahu lah. Nantuha menang bujur. Iya, bujur jadi. Buka aja TV. Wah, ya Allah ya kali. Picik aja HP. Noh. Yalah. Jam 12 malam pada karasaan. Suruhnya mengaji. Hanya a'udzubillah udah aja menggusuk kamar. Tasmak aja bano aja, tasmak apa? Kacamata. Bedabu nah, ambun sudah. Nyeram ambun kacamata. Ya Allah. Karena begerang sebabnya dosa di awak kebanyakan. Nih dosa nang di awak kebanyakan. Nah makanya kita disuruh minta ampun terus. Sehari berapa banyak kita sholawat supaya apa? Amal soleh yang kita kerjakan seperti minta ampun amal soleh, seperti bersalawat amal soleh, ya sembahyang di majelis ta'lim amal soleh, menghapus segala dosa. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at, ujar Allah, hanya saja kebaikan itu dapat menghapus akan segala kesalahan. Ini dudukan ini nah. Insyaallah pian bulik tanang aja habis dah dosa. Yakin ya. Ini kan namanya Al-Fatihah rasakan ha. Nyaman bunjur. Wah ini ngalih bunjur aja. Ya. Tapi kan Bapak nak bunjur ke berapa silakan kan jadi masalah lah ya ada apa ya. Nah, itu jadi sini mendoakan lawan kita insyaallah kabul. Nah, ini di kitab-kitab ini kenapa ada doa-doa makanya ini guru-guru kita tuh waktu majelis tuh belajaran kan, waktu belajaran ada tuh sidin berdoa. Sidin mudahan ini, mudahan itu, mudahan ini. Kabul doa sidin. Kenapa jadi kabul? Nya malaikat maminangan. Karena waktu kita bermajelis kayak ini majelis ini ini malaikat bergerumbung umpatan. Bahkan ujar guru ulun, ketika kita membacakan satu kitab di majelis, pengarang kitab itu datang di situ, datang. Nih, sini datang. Imam Ghazali datang, Syekh Abdul Samad Palimbani datang. Ya kan? Cuma kita ada melihat. Mudahan ya Allah rahmat sidin. Makanya guru-guru kita mengajarkan, jangan melajari tah. Jazidin bila kita buka majelis membacakan kitab, karamakan diri. Arti karamakan tinggal makan. Tinggal makan, tampayakan pengarang kitabnya, tampayakan jadi artinya waktu kita bermajelis itu nang jadi guru tuh siapa nih kitab nang jadi guru, nang duduk nih kada guru kada, nang duduk nih gerubak aja, sorong sana sorong sini hapen harus ya karena nang ini lain. Nah makanya disuruh berkitab mengambil berkah daripada orang-orang bahari. Kita kan pada bertamuan lawan Syekh Abdul Samad Palimbani, bertamuan lah. Jauh beda zamannya. Apa udah tukang lambainnya 200 tahun lebih sudah. Sidin pulang aja lah. Nah, kurang lebih 200 tahun lebih dah sidin wafat. Kada bertamuan, cuma kita kawa menghubungi ilmu kita kelawan sidin. Menghubungi ya dengan ilmu nang ini.
Berhubung. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Jadi kita duduk di sini, hadir di majelis, kita bacakan kitab sidin, sama hukumnya kita berguru lawan sidin. Sama hukumnya berguru lawan sidin. Mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah. اعلم أيها الطالب لدار الآخرة أن كتاب بداية الهداية للإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه جامع للتقوى المذكور في قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اعلم, ketahuilah olehmu ayuhat talib, wahai saudaraku, saudara-saudara kami di daril akhirah yang menuntut bagi negeri akhirat. Jadi jadiin wahai saudaraku, tahulah bani pian ini kita hadir nih dan mengyawan. Anna kitab bidayatil hidayah lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, bahwasanya kitab Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala itu nang kita baca minggu tadi, nang kita tamat tekan deh, nang minggu tadi, minggu dahulunya lah, minggu tadi parah minggu tadi dahulunya tah, nang kita tamat semalam. Nah itu aja sidin Jami'ul Littaqwa, Jami'ul Littaqwa al-Madhkur, itu telah menghimpunkan bagi ilmu yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala. Jadi nang kita kitab nang kita baca terdahulu tuh, ya, itu tak himpun mujasidin akan semua gawian-gawian takwa kepada Allah nang disebutkan fi qaulihi ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ujar Allah Ta'ala, mana deh ayat, dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka terlebih baik bekal itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Wa tazawwadu, cari bekal dunia, gasan ke negeri akhirat. Karena kita kan panjang bulik juga nih, ada lembaga di sini kan. Dan Allah belikan ini nih, berikan kita ini dan lembaga sininya. Artinya kita nih kalau panjang boleh sadar sampai waktunya habis umur pasti akan ke akhirat. Nah di negeri akhirat inilah nang sabujurannya kehidupan kita. Nang sabujurannya ada dunia nih Pak, kada mataul ghurur, ya kan? Ini tipu daya aja. Satu mata aja di sini nih. Nah lalu kita hendaknya ketika hidup dalam dunia masih diberi Allah kesempatan, ingat akan akhirat, pacangkan negeri akhirat. Nah lalu di negeri akhirat ini jangan sampai kita rugi, jangan sampai menyesal. Jadi kayak apa? Di dalam dunia hendaknya kita banyak beramal. Nah lalu ujar Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya yang paling bagus sangu ini yang paling bagus sangu itu at-taqwa, yaitu takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling bagus. Takwa ya takut kepada Allah. Arti takut kepada Allah ya lagi di dunia mau disuruh beramal. Allah nyuruh nuntut ilmu, tuntut ilmu. Allah nyuruh sembahyang, sembahyang. Allah nyuruh baca Quran, baca Quran. Allah nyuruh baca salawat, baca salawat. Allah nyuruh puasa, puasa. Nah itu tungaran takwa atau tungarannya tak. Napa yang disuruh Allah inggih terus. Kenapa? Karena Allah nama nyuruh jadi patuh. Kenapa jadi patuh? Takutan lawan Allah. Kenapa jadi takutan lawan Allah? Karena Allah zat nang sampurna. Takutan lawan sidin. Patuh lawan sidin, ya. Sidin nang maulah kita, sidin nang maadakan kita, sidin nang memberi pertolongan kepada kita, sidin nang memberi rahmat kepada kita. Berkat sidin barataan lalu ilah akulah kata kau apa-apa mun kada pertolongan Allah. Jadi kewi terus ketakwaan itulah kena nang menjadikan bekal kita di negeri akhirat kaina. Wa fihi ilmun nafi'un fid dunya wal akhirah fala budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Dan di dalam kitab ini terhimpun ilmu yang memberi manfaat di dalam dunia dan di dalam akhirat, maka tak
tak dapat tiada bagi tiap-tiap orang Islam yang mukallaf daripada mengenal akan dia. Jadi di dalam kitab ini tahimpun sudah berataan ilmu nang bermanfaat. Mudahan kau mengamalkan. Jadi kita dituntut untuk menuntut ilmu supaya apa? Supaya kawa kita mengenal akan Allah Ta'ala dan supaya kita menjadi hamba Allah nang sabujurannya. Nah, mudahan kita kawa ya lah. Falidha ahbabtu an utarjima masailahu ma'a ziyadati masaila nafisatin fi hadzal kitab bi kalamil jawi liyantafi'a sakan sedikit lah liyantafi'a bihi man la ma'rifata lahu bi kalamil arabi. Maka dari karena inilah kasih aku bahwa aku bahasakan akan beberapa masalah di dalam kitab ini dengan bahasa Jawi atau Arab Melayu. Ini kitabnya Arab Melayu aja, tapi sebagian ada bahasa Arab anunya. Serta aku tambah padanya akan beberapa masalah yang baik-baik yang tak dapat tiada daripadanya, supaya mengambil manfaat dengan dia oleh orang yang tiada mengetahui bahasa Arab. Dan kita pun bahasa Arab tahu. Jadi bahasa Arab Melayu ini kalau kita lah. Wa samaituhu bi hidayatis salikin fi suluki maslakil muttaqin. Dan aku namai akan dia dengan hidayatus salikin fi suluki maslakil muttaqin. Artinya pedoman bagi orang yang berjalan pada perjalanan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Wallahu as'alu ayyanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi amin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan aku pohonkan Allah Ta'ala bahwa ia memberi manfaat dengan dia seperti ia telah memberi manfaat dengan aslinya, amin ya rabbal alamin. Dan tiada daya pada menjauh daripada maksiat dan tiada upaya pada berbuat kebaikan melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Wa rawattabtuhu ala muqaddimatin wa sab'atin abwab wa khatimatin. Dan aku aturkan kitab ini atas satu muqaddimah dan 7 bab dan 1 khatimah. Mudah-mudahan berkah kita berataan, amin ya rabbal alamin. Jadi karena sini babnya ada 7 bab dan 1 karena penutup punya sini. Nah, kemudian sambungannya insyaallah mudahan panjang umur kita sehat badan berataan insyaallah pada akan datang al-muqaddimatu fi bayanil ilmin nafi' wa fadlihi, yaitu satu muqaddimah pada menyatakan ilmu yang memberi manfaat dan menyatakan akan kelebihannya. Nah, ini kan di sini jelaskan sidin kelebihan nuntut ilmu agama. Ini kan mudahan bertambah kita lah, artinya bertambah ketujuh lawan ilmu mudah-mudahan ya lah. Karena orang mati dalam keadaan nuntut ilmu itu karena ada di dalam kitab Fiqhul Ibadah yang kita baca malam Jumat tuh katakan di situ orang mati dalam keadaan nuntut ilmu maka matinya mati syahid akhirat. Sekalipun orangnya mati ketika di pembaringan di sini. Artinya kada tulak tapi berniat sudah. Ratan guling berapa aja nah, jadi turun di sini kan turun kita diberikan berniat karena aku jam malam Ahad tuh dia aku anak tulak pulang majelis. Atau karena malam Arba kapan kita majelis anak anak tulak pulang majelis kita. Berniat atau sahajaku menuntut ilmu sampai mati karena berturun nih minggu dudi dan panjang umur aku hendak menuntut ilmu pulang. Nah, di pertengahan teh sekalinya Ijrail datang hilang. Ijrail datang bilang, Ijrail kok ulun pat bilang beneran lah. Ayo aja kita datang pacah bulik aja. Maka mahapuni ya pulang atau kada boleh. Maka rahatan berapa? Nuntut ilmu kada atau rahatan beranya apa duduk biasa aja. Membaca kada apa kada duduk beneran sama TV asyik. Tapi niat bertanam sudah. Nuntut ilmu tiba tanam sudah datang Ijrail Ijrail dicabut datang malaikat rahmat orang ni mati dalam keadaan nuntut ilmu kemana andaknya ke surga ya talibul ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah orang nuntut ilmu Allah mudahkan jalannya menuju surga mudahkan artinya embah mati langsung ke surga mencungkung
Jadi guru kita artinya menjongkong itu jadi mbah mati jasadnya dikubur ke dalam liang lahat, rohnya tuh sudah di surga. Itu kurang untuk ilmu ini ujasidin diantaranya kada merasa akan lagi nangarannya siksa kubur kada tahu, hari pembangkitan kada tahu, habis itu pulang hari perkumpulan di padang mahsyar kada tahu, hari penghisapan kada tahu, melewati jembatan Shiratal Mustaqim kada tahu. Pokoknya biar bebuncilak mata, di mana aku dalam surga. Nah, mudahan dapat kita. Kalau mudah-mudahan. Kenapa? Karena ini kita duduk aja termasuk taman surga sudah. Ya lah, taman surga sudah. Ini makanya namanya diantaranya apa? Bila kalian melewati satu taman surga, begana singgah. Jadi sahabat adalah taman surga ya Allah di dunia ada. Apa taman surga? Majelis ta'lim, majelis dzikir. Nah, mudahan ya lah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bissawab. Kepanjangan kalimatnya. Kena pulang kita sambung kena. Minta maaf kalau minta halal minta rita lawan biar merataan. Mudah-mudahan apa yang ulun bacakan tadi ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niatan menuntut ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan dilimpahkan rezeki yang halal, penuh berkah, disehatkan badan, dikabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirah, dan mudah-mudahan kita berataan dipanjangkan umur untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan mati iman masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya nanti. Ala tilka hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadha tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.